Good morning, Mr. and everyone. I am a representative from Group 9. I would like to show the result of our group's work with the title Mental Health, Nursing, and Present Perfect Tense. Next, before introducing our group members, namely Laila Siam, Nurlaila Najihid, and Octavianus Nyadubu. Topic 1 Conversation, Mental Health Nursing, 2 Word Power, 3 Reading 10, and News Reading, 4 Present Perfect Tense, 5 Vocabulary Building. Next, 1 Conversation, Mental Health Nursing. Linda is a mental health nurse in a hospital. Several days ago, she ran into one of her old friends in a park. They talked about several things. Here is the conversation. Hi, you are Linda William, aren't you? Yes, I am. Of your face is familiar. Aren't you David Smith? Yeah, how have you been, Linda? I am good, thanks. How about you? I heard you moved to another to one where graduate from middle school. I am doing just fine. That's true, but last month uh, I came back here with little sister Lara. Wow, I haven't seen her in I guess she has grown up a lot. That's true. She is going to go to college this year, but I'm a little bit worried since she wants to be a mental health nurse. Is it dangerous? She is going to handle people with mental problems. Well, actually, I am also a student of mental health course. Really, aren't you scared, Linda? Not I all I am enjoying. It will become make be stressful and emotionally draining job, but it's very rewarding as well, and it's not drunk the I am received so many trainings dealing with handling the pain, so don't worry. Really, have you had lunch? Not yet. Let's have lunch. I want to ask some questions dealing with that job so I'll understand my little sister voice. Alright, let's go. Next, Linda adalah perawat kesehatan mental di rumah sakit. Beberapa hari yang lalu, dia menghujani salah satu teman lamanya di sebuah taman. Mereka membicarakan beberapa hal. Inilah percakapannya. Hai, kamu Linda William, kan? Ya, saya wajahmu tak asing, bukan David Smith. Ya, bagaimana kabarmu, Linda? Saya baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Saya mendengar Anda pindah ke kota lain ketika kami lulus dari sekolah menengah. Aku baik-baik saja, itu benar. Tapi bulan lalu, saya kembali ke sini dengan adik perempuan, Lara. Wow, saya sudah lama tidak melihatnya. Saya kira dia telah tumbuh banyak. Itu benar, dia akan kuliah tahun ini. Tapi saya sedikit khawatir, karena dia ingin menjadi perawat kesehatan mental. Bukankah itu berbahaya? Dia akan menangani orang dengan masalah mental. Wow, sebenarnya saya juga mahasiswa kesehatan jiwa. Benarkah? Kamu nggak takut, Linda? Tidak sama sekali. Saya menikmatinya baik menjadi MHN, mungkin pekerjaan yang membuat stres dan menguras emosi, tetapi juga sangat bermanfaat.
dan itu tidak berbahaya. Saya menerima begitu banyak pelatihan dan berhubungan dengan penanganan pasien, jadi jangan khawatir. Benarkah sudahkah kamu makan siang? Belum, Ayo makan siang, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pekerjaan itu, agar saya mengerti pilihan adik perempuan saya. baiklah, ayo pergi. Next, do word power. Next, Oktak, Oktak kenapa lu nggak baca? Agitation, alkoholis, ametia, amencia, anemies, amenitis, approaches, mainin, agitasi, kondisi sakit karena terlalu banyak minuman beralkohol, amenisia, anintensia, anoreksia, kecemasan, pendekatan. Word, Eisen, assessment, item, behavior, bipolar, disorder, bulimia, constraint, demian, penilaian autis, perilaku, gangguan, bipolar, bulimia, berkonsentrasi. Word, delirium, delusion, demention, depression, distracción, drop syndrome, drowsiness, mining, daydream, hayanan, agan, demensia, depresi, disorientasi, sindrom, rasa ngantuk. Word, I think, disorder, emission, hallucination, current, mental, inclusion, addiction, meaning, gangguan makanan, emosi, halusinasi, pusat pelayanan, kesehatan mental, hayalanan, ilusi, suntikan. Word, insomnia, lector, medication, mental illness, multiple personality disorder, absension, panic, mainin, insomnia, jangka panjang, pengobatan, penyakit mental, gangguan kepribadian ganda, obsesi, panik. Word, paranoid personality disorder, fobia, posturan, prescription, mining, orang yang menderita paranoid, gangguan kepribadian, penyakit, ketakutan, perawakan, menulis resep obat. Word, psychosis, recovery,
Enhancement schizophrenia for there. Meaning penyakit kewajiban, orang memiliki penyakit kewajiban. Penyembuhan penilaian berisiko jangka pendek. For side effect, somnolent, stres atau tension, stupor, swear, treatment, tremor. Meaning efek samping somnolent, ketegangan, keadaan pingsan, mengumpat, ancaman, keperawatan, gemetaran. Free reading time. Next. Levels of anxiety. Anxiety cause both healthy and harmful effects depending on its degree and duration, as well as on how well the person copes with it. Anxiety. As for mild, moderate, severe, and age level cause both an emotional change in the person. Mild and it is essential that something is different and warrants special attention. Sensory stimulation increases and helps this person focus attention to learn solve problem, think feel and protect himself or herself. Mean often motivates public problem and learn new things with assistance from others. He or she is deep wrong. The person can still process information, solve topic. For example, the nurse might be giving proprietary instruction to a client who is anxious about the upcoming surgical. The nurse is teaching the client anesthesia orders, but the nurse can regain the client's attention and direct him
or her back to the task at hand. As the person progresses to safer anxiety and panic, more primitive survival skills take over. Def, definisi responses and cognitive skill thus decrease significantly. A person with severe anxiety has trouble thinking and reasoning. Muscles stagnant and vital sick. Increases the person faces is restless, irritable, and angry, or assess other similar emotional psychomotor means to release tension in panic. The emotional motor realm predominates white accompanying flight or freeze response and increase vital six publish and learn to let in more like and the only cognitive process focus and the person's defenses next. Next. Tingkat kecemasan. Kecemasan memiliki aspek yang sehat dan berbahaya, tergantung pada derajat dan durasinya serta seberapa baik orang tersebut mengatasinya. Kecemasan memiliki 4 tingkatan: ringan, sedang, berat, dan panik. Setiap tingkat menyebabkan perubahan fisiologis dan emosional pada orang tersebut. Kecemasan ringan adalah sensasi bahwa ada sesuatu yang berbeda dan memerlukan perhatian khusus. Rangsangan sensorik meningkatkan dan membantu orang memusatkan perhatian untuk belajar, memecahkan masalah, berpikir, bertindak, merasakan, dan melindungi dirinya sendiri. Kecemasan ringan seringkali memotivasi orang untuk melakukan perubahan atau terlibat dalam aktivitas yang diarahkan pada tujuan, atau misalnya membantu siswa fokus belajar untuk ujian. Kecemasan sedang adalah perasaan gelisah bahwa ada sesuatu yang salah. Orang tersebut masih dapat memproses informasi, memecahkan masalah, dan mempelajari hal-hal dengan bantuan orang lain. Dia mengalami kesulitan konsentrasi tentang prosedur pembedahan yang akan datang. Saat perawat mengajar perhatian klien mengembara, tetapi perawat dapat mendapatkan kembali perhatian klien dan mengarahkan kembali ke tugas yang ada. Saat orang tersebut berkembang menjadi kecemasan dan kepanikan yang parah,
keterampilan bertahan hidup yang lebih primitif mengambil alih. Respon definisif terjadi dan keterampilan kognitif menurun secara signifikan. Seseorang kecemasan berat mengalami kesulitan berpikir dan penularan. Otot menegang dan tanda-tanda vital meningkat. Orang itu mondar-mandir, gelisah, mudah tersinggung, dan marah. Atau menggunakan sarana emosional, psikomotor, serupa lainnya untuk melepaskan ketegangan. Dalam kepanikan, sarana emosional, psikomotor mendominasi dengan respon lawan, lari, atau diam. Lonjakan adrenalin sangat meningkatkan tanda-tanda vital. Pupil membesar untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk, dan satu-satunya proses kognitif berfokus pada pertahanan orang tersebut. Next. News reading. Read the following news, then answer the question. To support alternative model for personality disorders in upcoming DSM sampai 5. A new alternative model included in upcoming 5th edition of the American Psychiatric Association's Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders DSM sampai 5 lines of will with the current approach to diagnosis of personal disorder. According to a study in the Journal of Psychiatry, defining plan support to the new hybrid model which combines the core dimensions of personality disorder with various maladaptive personality traits found in the individual. Today report by Leslie Simore, PhD of 6A at 6 A&M University and Andrew A. of medicine
and Columbia hybrid model compares will guide DSM diagnosis of personality disorders. Experts working on the long-awaited DSM to be published later this month recommend substantial revisions to the section on personality disorders speciality. They propose favorite dimensional model including not only car impairment in personality functioning, but also various scale. Next. Pembacaan berita. Baca berita berikut kemudian jawab pertanyaan. Jadi mendukung model alternatif untuk gangguan kepribadian di DSM mendatang sampai 5 tanggal 10 Mei 2013. Sebuah model alternatif baru yang termasuk dalam edisi kelima dari Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental atau DSM sampai 5 Asosiasi Psikiatri Amerika yang akan datang sejalan dengan pendekatan diagnosis gangguan kepribadian saat ini menurut sebuah penelitian di My Journal of Psychiatry. Temuan ini mendukung model hibrid baru dengan menggabungkan dimensi inti dari gangguan kepribadian dengan berbagai sifat kepribadian maladaptif yang ditemukan pada masing-masing pasien menurut laporan oleh Leslie C. Morey, PhD dari THA dan M University dan Andrew A. Skodol, MD dari University of Arizona. Model hibrid membandingkan dengan baik dengan DSM diagnosis gangguan kepribadian. Para ahli yang mengerjakan DSM sampai 5 yang telah lama ditunggu-tunggu yang akan diterbitkan akhir bulan ini merekomendasikan revisi substansial pada bagian gangguan kepribadian. Secara khusus mereka mengusulkan sebuah model dimensi kategori hibrid yang mencakup tidak hanya gangguan inti dalam fungsi kepribadian, tetapi juga berbagai combination of pathology personality trait associated with the condition.
Goals of the proposal include reduction, reducing overlap among personality disorder diagnoses, reducing heterogeneity among patients, the some diagnosis, eliminating arbitrary diagnostic. There's solved with light or no research basis, addressing the widespread as of the false personality disorder, not otherwise specific diagnosis, providing diagnostic the cells that are real to level of impairment in a meaningful way. Also, the proposal was endorsed by the DSM sampai 5. The first is what it was stated that the hybrid model required more research support before being fully adopted. Therefore, the hybrid model will be favored here. Two alternative models embraced in section 3 of the DSM sampai 5 which contains concept for which further research is needed. Meanwhile, the main body of DSM sampai 5 will retain the SM criteria for personality disorders. I concur was whether the new model will lead to discrepancies between DSM definition of the same disorder, especially for diagnoses such as borderline, antisocial, and schizotypal personality disorders for which a substantial body of research literature exists. It is important to evaluate whether the result can be established that provide solid continuity between DSM and proposed DSM definition. Further read the study included a sample of G37 patients who were diagnosed under both system by clinicians familiar with
Next, seperti yang kombinasi dari sifat kepribadian patologis yang terkait dengan kondisi ini. Tujuan dari proposal tersebut antara lain mengurangi tumpang tindih antara diagnosis gangguan kepribadian, mengurangi heterogenitas di antara pasien yang menerima diagnosis yang sama, menghilangkan ambang diagnostik yang sewenang-wenang dengan sedikit atau tanpa penelitian, mengatasi meluas penggunaan diagnosis gangguan kepribadian yang tidak ditentukan, lain-lain yang sama-sama memberikan ambang diagnostik yang terkait dengan tingkat gangguan dengan cara yang berarti. Meskipun proposal tersebut didukung oleh Satuan Tugas DSM-5, diputuskan bahwa model hibrid membutuhkan lebih banyak dukungan penelitian sebelum diadopsi sepenuhnya. Oleh karena itu, model hibrid akan dirujuk sebagai model alternatif dan ditempatkan di bagian DSM-5 yang berisi konsep yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Sementara itu, sebagian utama DSM-5 akan mempertahankan kriteria DSM untuk gangguan kepribadian. Perhatikan utama adalah apakah model baru akan mengarah pada perbedaan antara definisi dan dari gangguan yang sama, terutama untuk diagnosis seperti gangguan kepribadian borderline, antisosial, dan skizotipal yang terdapat banyak literatur penelitian. Penting untuk mengevaluasi apakah ambang batas dapat ditetapkan yang memberikan kontinuitas yang solid antara dan definisi yang diusulkan. Tulis DRS Morey dan Kodoal. Studi mereka termasuk sampel nasional dari 337 pasien yang didiagnosis dengan kedua sistem oleh dokter yang akrab dengannya. Next. Their cases, the result was appreciable correspondence between the DSM diagnosis of personality disorder and the hybrid categorical demential diagnostic model proposed for DSM-5. The two models agree for various subtypes, including borderline, avoidant, obsessive, compulsive, antisocial, narcissistic, and schizotypal personality disorders. Traditional DSM categories of personality disorders can be rendered in form of impairment in personality,
and pathology personality trait why high believe their principle alive for the translating pedes into personality functioning and patrons will be or improvements in and pathology personality trait in the identifies personality pathology wide sensitive and treatment planning dan and prognosis if the results are borne out by future study using other methods and samples there is Murray and Cordell below their findings support adopting the new categorical dimensional model for clinical diagnosis next. Kasus mereka hasilnya menunjukkan korespondensi yang cukup besar antara diagnosis gangguan kepribadian DSM dan model diagnosis dimensi kategori hibrid yang diusulkan untuk kedua model setuju dengan baik untuk berbagai subtipe termasuk gangguan kepribadian borderline, avoidant obsesi kompulsif, antisosial narsistik, dan skizotipal kategori dan ciri-ciri kepribadian patologis dengan kesetiaan yang tinggi. DRS Morey dan Skodol menyimpulkan mereka percaya temukan mereka harus menghilangkan ketakutan bahwa menerjemahkan PD ke dalam fungsi kepribadian akan mengganggu praktik klinis atau penelitian. Para peneliti menambah definisi semua gangguan kepribadian. Dalam hal gangguan inti dalam fungsi kepribadian, sifat itu kepribadian patologis mengidentifikasi patologis kepribadian dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi serta utilitas untuk perencanaan perawat dan prognosis jika hasil mereka ditanggung oleh studi masa depan menggunakan metode dan sampel lain. DRS Morey dan Skodol yang temuan mereka mendukung adopsi model dimensi kategori baru untuk diagnosis klinis. Next. Lanjut. For present perfect tense. A. Pengertian atau definisi present perfect tense. Present perfect tense is a sentence pattern with a change in the form of the verb that is used to express an event or past event that is still continuing until now. B. Formula present perfect tense. One nominal sentence atau kalimat nominal present perfect tense. Nominal sentence are sentences that do not contain verb such as
The adjective, nouns, and adverb common. See the formula below. Example: you have been a creative writer since 218. We have not been hungry as we been very busy this week. 2. Verbal sentence, present perfect tense. In a verbal sentence, after the subject will be followed by a verb, aka a verb, while the tenses use the third verb alias verb 3. See the following formula. Exam, bentuk kalimat positif, I have eaten 3 a day, saya sudah makan 3 kali sehari. Bentuk kalimat negatif, they have not paid their orders. Mereka belum membayar pesanan-pesanan mereka. Bentuk kalimat interrogatif, have they surprised Cynthia? Apakah mereka sudah memberi kejutan pada Cynthia? Verb T, kata kerja ini digunakan dalam present dalam perfect tense. Tense yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang telah usai. Baik present perfect tense maupun past perfect tense. Contoh kalimat, I have finished my project this afternoon. She has cleaned her room. For time expression dalam present perfect tense. Time expression already used recently, lately, ever, yet, for, since. Artinya sudah, baru-baru ini, akhir-akhir ini, pernah, belum, selama, dan sejak. Regular and irregular verb. Regular verb bentuk mengikuti bentuk base verb dengan tambahan kata di belakangnya. Perubahannya berlaku untuk verb 2 dan verb 3. Verb 1 tetap berdasarkan base verb. Kata akhiran E ditambahkan dengan D seperti server menjadi server. Kata akhiran Y didahului konsonan, maka diganti jadi I, E, D seperti cry menjadi cried. Kata akhiran Y yang didahului vokal ditambah ED seperti fly menjadi flyed. Kata dengan suku kata lebih dari satu dan akhiran konsonan yang diawali vokal maka menjadi ganda dan ditambah ed seperti admit menjadi admitted. Kata kerja akhiran konsonan lalu digandakan dan ditambahan akhiran ed seperti root menjadi roofed. Kata akhiran C yang didahului huruf vokal ditambah K seperti mimik menjadi mimicked. Kata akhiran I didahului huruf vokal lalu digandakan dan ditambah ed seperti cancel menjadi cancelled. Irregular verb, kata yang tidak berubah seperti could menjadi could, put menjadi put. Kata verb 2 dan verb 3-nya sama berakhiran ch, f, k, p, s, sh seperti buy menjadi bought, been menjadi born. Kata verb 1, verb 2, verb 3-nya beda seperti drink menjadi drunk dan drunk, break menjadi broke dan broken. Fungsi dan penggunaan present perfect tense dan contoh kalimatnya. 1. Mengungkapkan suatu peristiwa yang setelah terjadi atau dikerjakan. Example, I have swept the floor. Saya sudah menyapu lantai. 2. Menyatakan sesuatu yang terjadi sejak suatu waktu di masa lalu yang masih berkaitan dengan saat ini. Example, she has lived here since. Dia ditinggal di sini sejak tahun 2000. I've been to Thailand 5 times. Have you ever been there? Saya pernah ke Thailand 5 kali. Pernahkah kamu ke sana? 3. Mengungkapkan aktivitas yang sudah dilakukan tetapi belum terselesaikan hingga saat ini. Example, Clara has not finished his homework yet. Clara belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. 4. Untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang baru saja selesai atau berakhir atau menggunakan tambahan plus just. Example, have you just finished your exercise? Apakah kamu baru saja selesai berolahraga? I have just finished my text. Saya baru saja menyelesaikan tugas saya.
Thank you. So many presentations from our groups, more or less apologies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi